गले सी आज डिवोर्स होली से जानना कि कुआडे पळे गलेनी एठी सुईचंते हो ए आई आई उठी बानो कि चलो चलो सेटे अपेक्षा करछन्ती मामा बापा सब अपेक्षा करछन्ती होचे डिवोर्स दिया जीवो चलो आसो हां मना कर दियो काहे की मना करिमी कोन पाई मना करिमी मना कर दो डिवोर्स होबनी डिवोर्स होबन ना मु ए घर रहिमिनी तमर तम सौतनी मो सौतनी की धरि की तमे रुह शांति रे रुह भल रुह मोर रहिमिनी एते पाटी मुंड करिमिनी कि माड़ खाइमिनी कि गाली करिमिनी किछि करिमिनी मो बाटर मु तम बाटर तमे शांति रे रहिबो चल उठो उठो जा पळे जो विरक्त कर काई बिकी सब विरक्त करजनी मु तो कहले मु रहिमिनी तमे तो रहिबा तो तमे शांति रे रुह न रहने तो पळे जाऊ न फिर डिवोर्स नहीं हो डिवोर्स बस किसी पे मु डिवोर्स देई की जिमु मु सेमती पळे जिमिनी डिवोर्स दे हो जाओ ना चलो सटी छिड़ा आइचंती ऑटो भड़ा करी मु जमीन जा जा करिया त करियो जाओ जीवनी माने मु जमीन पर तुम जा काहे जीवनी मु अठी रहिमिनी न अरे न रहिबो त पळे जिवो मु डिवोर्स दई की जिमी तुम डिवोर्स तुम चकाउ देई जा तमे चलो मु साइन फाइन को जमीन डिवोर्स देबिनी केस करो माली मुकदमा करो जा करछो करो तमरे किछि फरक पड़िबनी मु सती बाय डिसीजन नै छी मु तमको डिवोर्स देमी देई की मु ए घरु विदा हमी मु ए घर रहिमिनी मु ता संगर रहिमी नाही चलो शीघ्र पळे जो तमरो का डिवोर्स तो मु साइन करबिनी कि मु देमी डिवोर्स होला तम डिवोर्स दबो तमे इच्छा करो तमे जाओ तमर पेपर पेपर किसा अछि तम भाजो को तम आगु को बापू को तमर साइ पड़िसा तम जा को होला तमे इच्छा नै तमर हिनासु पेपर हिनासु साइन मार देमी नहीं पळे जो तमे इच्छा नै तमे जिवो मु जिमी तम जाय पेपर हिनासु होला तमे जिवो तो अलबल तमे उठा जिवो देखो बसे एई नीति पाई मु आज डिवोर्स दउची जाउची हां जाओ जाओ पेपर आनियो जाओ 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 कोई गिनासु जाओ जाओ एइति पाई मु तमको डिवोर्स दबा पाई मु चाहूची जाओ जाओ तुम कोन पर जाओ न तमे आगुर एमिति नथिलो से आसिला परे तमे एई भलिया व्यवहार करछ मते हां ठीक है व्यवहार कर चला सत्य पाई त मु ए घर छाडी के जिमे बोली मु डिसीजन नै छाडची मु तमको आगे डिवोर्स देमी ए जाओ पेपर आनियो जाओ तुम भाई बाबू के ठिया जनी बस पकड़ तमे जीवन जीवन मु जिमी तुम पेपर हिनासु ठीक अछि मु एबे जाउची पेपर आनी जाओ मु डिवोर्स करी शीघ्र जिमे तम मुह चाइमिनी दी जाओ सत्तर डिवोर्स दे दो ना किसने तो रागी जाई पूरा पूरा निया है जे रागी के तो से तो हेरा कोन होतला जे डिवोर्स दो बोली ता भाई जो ता मां काकी ता बापा को बुद्धि सो पड़ी छी आस्तला ना छाडीते सिक्के देई चंदी जदी जई जदी अपन सपोर्ट किछ करियो पूरा फाइनल कहबो हमें डिवोर्स दे दो डिवोर्स दो के दिन नै के रखु जंदी जो देखिबिनी कि मु फेर जदी आसी मो गुण तळर न पड़िबे सुनिसना बड़ बयस होछि किछ ना हमें झियो को नै जिबा डिवोर्स दे दो झियो को नै जिबा झियो को नै रख दवा और रखो के दिन रख जो रख देखिबिनी कि मु दे देमी डिवोर्स ना और जाई ता रागी कि जदी 17 पेपर आनिबो मु काई छाडी मु साइन मार देमी देखियो कि सुजी से केते बार जाउछन मु केते बार जाउछन जाना पड़ियो नि बोले आसंतु आ केते आसी ज्ञान गला तो ई हे गलानी तो 8टा माने सकाळ 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 माने आरंभ हो गला मो वर्त ताको रात्र ट्रेनिंग देइछोदी भाई भाउजो ता काकी ता मां बापा ट्रेनिंग देइछोदी आसो जाउची मु केते भल पाइथिनी मो भल पाया विश्वास रे माने विश्वास देइछोदी जाउची छी आ केबे जीवन रे मन को मुह चाहि मन को मुह केबे मु चाहि मरी देई पछ छाड़े एमान को पाखो पाखो पळै चल ना किछ तोर पळै होला एते राग कर देखिए पळै चल तो पळै चल ए घर अछि कि ना के ना बसिना तो राय पळै जा जाऊ दे गला दुख भयाला नकर फालतू पेपर नियो साइन करो सुगु नहीं जी पेपरटा नियो शीघ्र साइन करो ए जाओ जाओ तो आंतो ताके दे दो पेपर पुणी खाई लागे गोटे नुआ रंग शीघ्र साइन करो साइन किछ करियो तुमको सुगु नहीं कि मु कोइ किछ कहि कि गनी डाकिनी तो गलोनी साइन करो शीघ्र मु ए घर विदा ही करे मो मुंडो तीरा हे गलानी मो मुंडो खराब हे जिबा ए घर रहिना ना मु पागली हे जिमी शीघ्र साइन करो मु रहिबा को चाहू नहीं तुम
ତମ ମୁହଁ ଦେଖିତେ ମୋର ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋ ବାଟର ମୁଁ ତମ ବାଟର ତମେ। ଶୀଘ୍ର ସାଇନ୍ କର। ନିଅ ପେନ୍ କାଇଁ ଶୀଘ୍ର ସାଇନ୍ କର। এইটি সাইন কর শীঘ্র। ভারি মান কি নিও ଦେଖ ସାଇନ୍ କରିଦଉଛି ହେଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆସି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା ଦେଖିବ କି ମୁଁ ମରି ଯିବି ପଛେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିମିନି। କି ଅବସ୍ଥା କରିବି ହେଲା। ମୁଁ ମରି ଯିବି ପଛେ ତମ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିମିନି। କା ବୁଦ୍ଧ ପଡିକି ହେଲା ଚଲେଇଛ ଆଖଡା ଚଲେଇଛ ନା ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ତ ପଟି ଛୁଆ ନା ମତେ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧି ମତେ ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ ଯିଏ କୁକର୍ମ କରୁଛ ନା ସେଟା ମନେ ପଡୁ। କରିବିନି ସାଇନ୍ ଯା ତମେ କରିବ ସାଇନ୍ କରିବିନି ତମେ କରିବ ତମେ କରିବ ଖାଇନି କରିବନି ତମ ଇଚ୍ଛା କଥା। ଏଠି 10ଟା ଆଣିକି ରଖିକି ନୀଳା ନଗେଇବ। ସାଇନ୍ କରି କିଛି 10ଟା ରଖିକି ନୀଳା ନଗେଇବ। ତମେ ଯାର ସାଇନ୍ କରିବ କେହି କରିବେନି ନା ଭୂଷାଇ ଭୂଷା ନେଇକି ଯିବି ଏଇଖିନା। ତମେ ଯାର ସାଇନ୍ କରିବ କେହି କରିବେନି। ଶୀଘ୍ର ସାଇନ୍ କର ଶୀଘ୍ର ସାଇନ୍ କର ଦିଅ ନିଅ। ଅତି ଦେଖିବାକୁ ତ ହେଲା ଦେଖେଇ ମୁଁ ହଉନି ଦେଖେଇ ମୁଁ ହଉନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅତି ଦେଖିବାକୁ ତମେ ଯେ କାମ କରିଛ ନା ତମେ ଯେ କାମ ମୁଁ କଟି ଛୁଆ ନାଇছো ମୁଁ କଟି ଛୁଆ ନାଇছো ମତେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କଟି ଛୁଆ ତ ହେଲା କରିଦଉ ସାଇନ୍ ହେଲା କରିଦିଅ ହଁ କରିଦଉ କରିଦିଅ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ କରିଦିଅ ହେଲା କରିଦଉ ହେଲା ହେଲା କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଦେଲ। ତ ଚିନ୍ତା କରିବ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରିବ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରିମି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ ଭଲରେ ରୁହ ଖୁସିରେ ରୁହ। ବଳେ ବଳେ ଜଣା ପଡିବ ରୁହ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ହେଲା। ସମୟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସମୟକୁ ସମୟ ପଡିବ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଧରି ଆସନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ହେଲା ଦିଅ ମୋ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଡିଭୋର୍ସ ଦିଅ। ଦୁଃଖ ବହିଗଲା ତମର ତମ ଏଇଠିନା ତମେ ପୁରା ଖୁଲା ଆକାଶରେ 2 ଜଣ ଉଡିବ। ତମେ ସାଇନ୍ କରିଦେଲ ନା ଯାଅ ପଳେଇ ଯାଅ ତମେ ଖୁଲା ଆକାଶ ବସେଇ ଧରି ହାତ ମାରି ପାରିବନି ପଳେଇ ଯାଅ ଆଉ ହାତ ମାରି ପାରିବନି ଯାଅ ଯାଅ ହେଲା ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା ନା ଯାଅ ଏଉଠୁ ଯାଅ ଯାଅ ଛକି ପକେଇ ଦିଅ। ଯାଅ ଯାଅ ତମ କାମ ତମେ ଯାଅ ହେଲା ଜିମିନି ରହିବି ନାଇସ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିନି ମୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରିକି ମୁଁ ଜିମି। Hello guys, Namaskar. Welcome to my YouTube channel Bhai BLA07. Please like, comment, share and subscribe. ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡାମ କିଛି କହିବେ। ନମସ୍କାର ଭାଉଜ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲି ଆପଣ କେବେ ବି ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବେନି ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।